Good morning guys, mahaw ta. Akong sudan guys, oh. Ang tinapag imutangan ko daw ang kamuti. Ikop sa sabaw aga pa guys. Init. Init. Daw ang kamuti guys, oh. Tanga ko daw tinapa, yung gisa. Mahaw ta guys kay malakat man taga pa. Kinanglan may unya daton tiyan, kinanglan busog ta. Init. Bagong luto. Number 1 ko ngayon si Gigi. Ay, kita naman natin sa EWC, ay sa MSC, EWC ngayon, 2025. Guys, oh. Daong kamuti yung prito. Sok-sok pa sa patis. Ayaw, patis. Sok-sok pa sa patis. Namit na sa guys. Pinirito nga daong kamuti. Sok-sok mo sa patis. Namit. Bakal ko to daw ang kamuti o pulo ka piso sa. Ang katunga ibutang ko tinapang katunga yung prito ko. Kagaw sa cellphone sa tupad ko. Patya diyan na yun. Patya bla na yun. Katagahon. Kahibi sa kanya pagpapatay yung cellphone. Kagahon video ko di kagahon ng cellphone niya. Scroll up and click on General, then click on Developer option. Turn on internal app sharing. This is the feature that allows you to get access to unreleased features. Follow for more tips and tricks like this. There is a hidden developer feature inside the Play Store that almost nobody knows about, and it unlocks things most regular users never get access to. Open Play Store in your Android phone, click on your profile icon, click on Setting, click on About, tap on the Play Store version number 7 times.